रही अस्सलाम। अमेरिका ईरान जंग का आज छठा रोज है और आज से एक नया मरहला इस जंग का शुरू होने वाला है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान की गहराइयों में इस जंग को ले जाएगा और ज़मीनी रास्तों को वुसअत देगा। इससे क्या मुराद है? और एक बड़ा मिस्टीरियस मसला ये है कि ईरान की नेवी कहाँ गई। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने 17 जहाज अमेरिका ईरान के तबाह कर दिए हैं, बल्कि 18 जहाज तबाह कर दिए हैं, जिनमें ईरान का सबसे बड़ा जहाज भी शामिल है। लेकिन ईरान की नेवी 50 जहाज़ों पर मुश्तमिल थी, एक्टिव जहाज़ों पर। बाकी तो नाकारा हो चुके थे, लेकिन 50 में से अगर 18 तबाह कर दिए गए हैं तो बाकी 32 जहाज कहाँ हैं? और ईरान के मिसाइल हमलों में कल हैरत अंगेज कमी हुई है और बहुत ही नुमाया और कैलकुलेटेड किस्म के हमले किए ईरान ने। जहां वो 30 मिसाइल फेंकता था, वहां उसने कल सिर्फ 2 या 3 मिसाइल फेंके हैं। यानी किसी एक मुल्क को अगर टारगेट किया है तो वो भी तफसील बताऊंगा कि किस मुल्क में कितने मिसाइल फेंके। और साथ ही आ, ईरान ने तुर्की और शाम को भी अपने हमलों के दायरे में शामिल कर दिया है। थोड़ा सा जिक्र इस बात का कि क्या खामनेई शिया सुन्नी इत्तेहाद के दायित्व है, जैसा कि एक मुहिम शुरू की गई है, तो थोड़ी सी करेक्शन रिकॉर्ड की जरूरी है ताकि लोगों को याद रहे। और फिर एक वीडियो गश्त कर रही है बन्नू की। कहा जा रहा है कि ये बन्नू में वाकया पेश आया कि जहां तालिबान एक 8-10 साल की बच्ची को बुर्का न ओढ़ने पर कोड़ों से मार रहे हैं और बहुत बुरी तरह उसे मारा है। अब अभी तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो बन्नी पुलिस या केपी पुलिस की तरफ से इतनी वजाहत या तरदीद सामने नहीं आई। वाकया सही है, वीडियो सही है, लेकिन ये किस जगह की है इस बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है। लेकिन बुनियादी बात वो ये है कि तालिबान इतने वहशी क्यों है 10 साल की बच्ची को बुरके का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, और हुकूमत पाकिस्तान की जिद कहाँ है अगर ये वाकया पाकिस्तान में पेश आया है। तो नाज़रीन, आगाज करते हैं। अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि ईरान की मिसाइल पावर हमने बहुत बुरी तरह मुतसर कर दी है और उनके मिसाइल हमले में कमी आई है। और इस बयान की शहादत कल के वाकयात भी देते हैं। मसलन मुत्तहदा अरब अमारात, जहाँ पिछले 4 दिनों में अमेरिका ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, यानी हर रोज के हिसाब से 25 मिसाइल। तो वहां अमारात में कल सिर्फ 3 मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की की तरफ फेंका गया है, एक क्रूज मिसाइल शाम में फेंका गया है, वो मैदान में जाकर गिरा। जो तुर्की की तरफ फेंका गया वो उन्होंने तुर्की की हदूद में दाखिल होते हुए उसे मार गिराया। 2 मिसाइल रैस और एक रिफाइनरी, वो हिरासत हदूद की रिफाइनरी पर चला, वहां से वो हिट नहीं कर सका। लेकिन सऊदी अरब में कुल 3 मिसाइल दागे गए। इसी तरह कुवैत में चंद मिसाइल, 5-6 मिसाइल कुवैत में, जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं। और तल अवीव पर कुल 5 मिसाइल दागे गए, जबकि तल अवीव में भी इससे पहले 20-25 से लेकर 30 तक मिसाइल चलाता रहा है ईरान। ये कल की कहानी है कि कल मिलाकर भी ये 25 मिसाइल नहीं बनते, जबकि ईरान हर रोज इससे पहले 100 से ज्यादा मिसाइल दागता रहा है दीनी बुनियादों पर। यानी इसराइल में, अमारात में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, इन सारे मुल्कों से मिला जुला कर 100-125 मिसाइल ये रोजाना दागता रहा है। और कल 15 या 20 बल्कि 15 मिसाइल ही बनते हैं। इस विलाग के करने के बाद अगर कुछ मजीद हमले हो गए तो उनको भी शामिल करके आप 20 कर लें, लेकिन ये तादाद, ये कमी बहुत ज़्यादा है, यानी ये निसफ से भी ज़्यादा है, बल्कि ये 1/4 तादाद रह जाती है उसके हमलों की वजह से। तो इसकी वजह यही बताई जाती है कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल लॉन्चिंग पैड इन्होंने तबाह कर दिए हैं। लेकिन इसमें काबिल जिक्र बात है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां अभी तक हिट होने की कोई इतला नहीं आई। ये मिसाइल फैक्ट्रियां ज़मीन की तह में हैं और इतनी गहराई में हैं कि रवायती बंकर बस्टर बम इनकी डेप्थ तक नहीं पहुंच सकता। तो अब ये इतला है कि इसके लिए अमेरिका ने लोकेशंस की तलाश कर ली है कि कहाँ कहाँ ये फैक्ट्रियाँ कायम हैं। और बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा ये फैक्ट्रियाँ कोह ज़ाग्रोस
की पहाड़ियों पर है, और कोहे जागरोस कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। जहां आबनाए हुरमज का इलाका है, हुरमजगान सूबे से, वहां ये शुरू होता है पहाड़ और ये जाता है कुर्दिस्तान तक, बल्कि तुर्की के बॉर्डर तक। बहुत लंबा पहाड़ है और ज्यादातर इसमें बंजर चट्टाने हैं, और ये वही पहाड़ है जहां बहुत अरसा पहले हसन बिन सबा ने अपनी जन्नत बनाई थी। ये उस वक्त ये इसका एक इलाका है कोहे अलामूत, जिसको हमारे यहाँ लोग कोहे अलमूत भी पढ़ते हैं, यानी अरबी वाला अलिफ लाम लगाकर आगे मूत या मौत लगा देते हैं, अल मौत। ये फारसी का लफ्ज़ है, अरबी का अलिफ लाम से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये लाम साकिन नहीं है, लाम पर ज़बर है, यानी अलामूत। तो अलामूत का सिलसिला भी इसी जागरोस में है। तो ये जागरोस में ज़्यादातर इनके लॉन्चिंग पैड भी वहीं पर हैं और इनकी फैक्ट्रियां भी वहीं पर है। तो अब जो स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है वो ये है कि जहां भी ये इनकी फैक्ट्री है वहां बंकर बस्टर बमों से, जो अगली जनरेशन है जिसका ताल्लुक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स से है, जो टेक्निकल बात है हम नहीं समझ सकते, इसके बारे में कोई मजमून भी नहीं छपा कि ये क्या चीज़ है, वो बम चलाए जाएंगे। और जब एक बहुत बड़ा गड़ा वहां पड़ जाएगा तो फिर बंकर बस्टर बमों की दूसरी लेयर उस पर बॉम्ब की जाएगी, ताकि वो उसकी जो डेप्थ है ज़ाहिर है वो कम हो चुकी होगी, और फिर अगली खेप जो वो इन फैक्ट्रियों को तबाह कर देगी। वैसे इन फैक्ट्रियों को रसद की फराहमी मुनक़ते हो गई है, क्योंकि इर्द गिर्द के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्राउंड के ऊपर था वो सारा तबाह कर दिया गया है। और इसराइल का दावा तो यह है कि उसने अपने पहले 3 दिन में ईरान की 1/3 मिसाइल फोर्स ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद मजीद हमले हुए। कल एक बड़ी जलगार इन मिसाइल तनसीबात पर हुई है, और ये इसमें भी ज़ाहिर नुकसान पहुंचा होगा। अब अमेरिका ने, वजीर जंग ने ये ऐलान किया है कि आज से वो ईरान के अंदर गहराई में जाकर हमले करेंगे। तो गहराई से मुराद क्या है, इसलिए कि ईरान का कोई शहर बमबारी से नहीं बचा। 24 सूबों में 131 शहरों और कस्बों पर बमबारी हुई हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, यानी कि पूरे का पूरा ईरान तकरीबन बमबारी की जद में है। और सिर्फ जो मशरकी सूबे हैं वो बमबारी से बचे हुए हैं। मशरकी सूबे यानी बलूचिस्तान का सूबा है, और 3 सूबे खुरासान के हैं। ये 4 सूबे बचे हुए हैं, इन 4 को छोड़कर बाकी तमाम सूबे ईरान के बमबारी की जद में है। तो गहराई में जाकर बमबारी से क्या मुराद है? गहराई से मुराद ये है कि वो ईरान के फौजी मराकज़ जो किसी शहर के नज़दीक नहीं है, बल्कि जंगलों, वीरानों, सहराओं और पहाड़ों में वाक़ हैं, तो उनकी रैकी हो गई है, ये बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है उसके ज़राए ये कह रहे हैं कि उनकी लोकेशन का पता चल गया है, और पता तो शायद उनके पहले ही चल गया था, लेकिन उनकी बारी बमबारी की अब आई है। और इन्हीं बमबारियों में ये मिसाइल की फैक्ट्रियों, जिनको ईरान वाले मिसाइल सिटीज़ कहते हैं, इनकी तादाद कितनी है? कुछ लोग बताते हैं कि 5 फैक्ट्रियां हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, और ये सारे के सारे इसी कोहे जागरोस के इलाके में हैं ये फैक्ट्रियां, ये कहा गया है। तो इनको हदफ बनाया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने नुकसानात का कोई सरकारी ऐलान जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका का जो मीडिया है, ख़ास तौर पर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये दोनों एक ही इदारे के मीडिया विंग हैं, एक TV चैनल है और एक अखबार है। तो इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक ईरानी हमलों में ईरान के 9 अड्डे हिट हुए हैं, और इन 9 अड्डों में 2 रडार सिस्टम भी शामिल हैं। रडार सिस्टम समेत 9 अड्डे, और इन अड्डों में से जो सबसे बड़ा अड्डा हिट हुआ है वो बहरीन का है, जहां पूरी बिल्डिंग उड़ गई है अमेरिकी हेडक्वार्टर की, और ईरान का दावा है कि इस बिल्डिंग के गिरने से 100 से ज़्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। अमेरिका ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया, तरदीद भी नहीं की, तस्दीक भी नहीं की, जिससे लगता है कि वहाँ अमेरिकी फौजी फिल वाक़ई मरे हैं। अमेरिका उनकी मौत को छुपा रहा है। अमेरिका के अंदर इस हमले की मुखालफत बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने देखा है कि माजी में इराक, अफगानिस्तान की जंगों और फिर गजा की जंग में अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिकी अवाम की अक्सरियत ने हमेशा राय दी, लेकिन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इस मुखालफत की या राय आमा की सोच की परवाह नहीं करती, और वो
اپنا ٹاسک پھر کر کے رہتی ہے، جیسا کہ عراق پر 2 مرتبہ حملہ کیا اور افغانستان پر 1 مرتبہ حملہ کیا، اور پھر غزہ کی جنگ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اکیلا لڑ رہا ہے، حالانکہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس میں امریکی فوجی شامل تھے اعلان کیے بغیر، اور کچھ امریکی فوجیوں کی موت بھی وہاں واقع ہوئی تھی غزہ میں۔ امریکہ نے اس کا اعلان نہیں کیا، امریکی میڈیا کے اندر سے یہ خبریں آئی تھی اس وقت بھی کہ غزہ کی جنگ میں امریکی فوج بھی شریک ہے، اور باقاعدہ وہ جگہ جہاں یہ صدر ٹرمپ کو ایک ریزارٹ بنانا چاہتا ہے، اس جگہ پر امریکہ کی فوجیوں کا ایک اڈا بھی تھا جو اب وہاں نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اور رائے عامہ ہمیشہ امریکی حکومت کی جنگی پالیسیوں کی مخالف رہی ہے، اور آج سے نہیں، ویتنام کی جنگ کے زمانے سے ویتنام میں بھی امریکی عوام کی بڑی اکثریت اس جنگ کے خلاف تھی، اور پھر ویتنام میں امریکہ ناکام ہو کر واپس پلٹا تھا، جنوبی ویتنام اس کو چھوڑنا پڑا تھا، وہاں یہ اپنی مرضی کی حکومت باقی نہیں رکھ سکا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی قوت بڑی حد تک تباہ کی جا چکی ہے۔ اچھا، امریکہ نے 17 جہاز ایران کے بحری جہاز دبوئے، اور کل 18واں جہاز دبویا سری لنکا کے پاس، جو وہاں فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ یہ ایرانی نیوی کا سب سے بڑا جہاز تھا، اور اس کو ایران والے اپنی نیوی کا بلکہ اپنی مملکت کا، اپنی سلطنت کا فخر قرار دیتے تھے۔ اتنا بڑا جہاز تھا، بہت بڑا جہاز تھا، اور غالباً علاقے میں اتنا بڑا جہاز، بحری جہاز کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے سوائے انڈیا کے، جس کے پاس اسی طرح کا ایک بڑا جہاز وکرانت ہے، ایئر کرافٹ کیریئر۔ یہ بھی ایئر کرافٹ کیریئر جہاز تھا، اس میں توپ خانہ بھی تھا، اس میں میزائل بیٹریاں بھی تھی، اس پر ہیلی کاپٹر اور جہاز بھی اڑ سکتے تھے۔ تو اس جہاز کو امریکہ نے آبدوز کے ذریعے تباہ کیا ہے، اور آبدوز کے ذریعے اس سے پہلے کوئی جہاز جنگ عظیم کے بعد سے تباہ نہیں کیا گیا، یعنی یہ کوئی 75 سال کے بعد پہلا واقعہ ہے کہ کسی سمندری جنگی جہاز کو آبدوز کے ذریعے تباہ کیا گیا ہو۔ یہ ایران کا بہت بڑا نقصان ہے، اس میں ایران کے کچھ 100 سے زیادہ فوجی ایران کے اس جہاز میں مارے گئے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ صرف آبدوز کا حملہ نہیں تھا، کیونکہ آبدوز نیچے سے ہٹ کرتی ہے اور جہاز ڈوبتا ہے، اور جب جہاز ڈوبتا ہے تو وہ اس پر موجود عملہ لائف بوٹ کے ذریعے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اتنی زیادہ ہلاکتیں ڈوب کر نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبدوز نے ہی ہٹ نہیں کیا، بلکہ باہر سے بھی کسی اور لوکیشن سے یا ہوائی جہاز سے اس پر راکٹ یا میزائل بھی فائر کیا گیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ہلاکتوں کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے ایران کی نیوی مکمل طور پر ختم کر دی ہے، اور خلیج عمان اور خلیج فارس، یعنی جس کو ہم صرف گلف کہتے ہیں، اس میں اب ایران کا کوئی جہاز باقی نہیں رہا۔ اچھا، یہ تھوڑی سی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ ایران کی نیوی کے پاس 50 جہاز تھے، ویسے تو زیادہ تھے، 100 سے بھی زیادہ، لیکن وہ باقی اتنے پرانے تھے کہ کھٹارا بن چکے تھے، اور وہ زیادہ تر ان کی جو تعداد ہے وہ ایران کی بندرگاہوں کی جو ڈاکس ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گودیاں یا برتھیں، تو وہاں وہ لنگر انداز تھے، اس انداز سے کہ جیسے ڈمپ کر دیا گیا ہو۔ لیکن ان کے 50 بحری جہاز ایکٹیو تھے، 50 بحری جہاز ایکٹیو تھے، جن میں سے 18 یہ امریکہ نے تباہ کر دیے، تو باقی 32 کہاں ہیں؟ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسری سمندروں میں گشت کر رہے ہیں، مثلا جس طرح کسی جنگی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے کسی اور ملک چلے گئے ہوں، جیسے چین کے جہاز جہاں آئے تھے وہاں انہوں نے جنگی مشقیں کی تھی، روس کے جہاز بھی آئے تھے جہاں جنگی مشقیں کی تھی، تو کیا پتہ ان میں سے کچھ چین یا روس چلے گئے ہوں، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ جہاز غائب ہونے کی کوئی توجہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، نہ کسی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، نہ ایران کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان دیا گیا ہے۔ بہرحال اگر وہ 50 ایکٹیو جہازوں کی خبر درست ہے تو یہ 32 لاپتہ جہاز کہاں ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ تو درست لگتا ہے، دوسرے ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ گلف میں، دونوں گلفس میں، یعنی پرشین گلف جس کو امریکہ اب عربین گلف کہتا ہے، اور یہ عمان کی جو گلف ہے، ان دونوں علاقوں میں اب ایران کا کوئی بحری جہاز موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ امریکہ ایران کی
बहरी कश्तियां, जिनको ईरान वाले कहते थे कि ये ड्रोन कश्तियां हैं और ये दुश्मन की किसी भी जहाज को खुदकुश मिशन के जरिए तबाह कर देंगी। खुदकुश मिशन से मुराद ये है कि इनमें कोई हमला वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन इनको बस गाइडेड करके जहाज़ों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा और वहां जाकर ये टकराएंगी और फट जाएंगी, इनके अंदर गोला बारूद होगा, जिस तरह ड्रोन तैयारे होते हैं, खुद कुछ ड्रोन तैयारे। तो पता ये चला है कि इस वक्त गल्फ में ईरान की कोई ड्रोन किश्ती भी मौजूद नहीं है। हो सकता है वो ईरान ने बंदरगाहों में कोई ऐसे खुफिया जगह पर छुपा रखी हों और उसे आखिरी मरहले पर वो उनको इस्तेमाल करने का इरादा रखता हो। लेकिन इस वक्त की इतलात के मुताबिक पूरे खलीज फारस में ईरान का ना कोई जहाज है और ना कोई ड्रोन किश्ती, वहां कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अमेरिका आज से एक बड़े हमले शुरू करने वाला है और साथ ही अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि ये जंग लंबी चलेगी। लंबी से क्या मुराद है? लंबी से आम तौर पर मतलब यही लिया जा रहा है कि ये शायद 6 हफ्तों तक चलेगी। और एक दिलचस्प बात, वो जो बाइबल में एक किताब है हिजकियल की, हिजकियल जिसको अंग्रेजी में वो एसक्यूएल कहते हैं, बुक ऑफ एसक्यूएल, तो उसमें कुछ पेशगोइयां हैं ईरान के बारे में, ये अमेरिका का मीडिया बता रहा है। और उन पेशगोई, अच्छा ये जो हिजकियल था ये कोई नबी नहीं था। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी किताबें हैं, कुछ नबियों की हैं और कुछ दीनी बुजुर्गों की हैं। तो ये हिजकियल जो थे ये भी एक दीनी बुजुर्ग थे, लेकिन ये एक काहिन थे बुनियादी तौर पर, यानी मुस्तकबिल की पेशगोइयां करने वाले। और इनकी पेशगोइयों को अलामात की मदद से समझा जाता है, यानी ये डायरेक्ट पेशगोइयां नहीं बल्कि घुमा फिरा कर पेशगोइयां करते थे ये हिजकियल। और अब वहाँ ये कहा जा रहा है कि हिजकियल ने इस ज़माने की ठीक ठीक पेशगोई की थी, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि ईरान के इर्द गिर्द के तमाम ममालिक ईरान पर हमला कर देंगे मुत्तहद होकर, और इसके बाद फिर ईरान के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये हिजकियल के 38 वर्ष में 38 और 39 वर्ष में ये चीज़ें लिखी गई है। मैंने ये पढ़ी नहीं है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। खुद मैंने हिजकियल का ये बाब नहीं देखा है, देखूंगा, कोशिश करूंगा समझने की, क्योंकि वो सारी लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक है। मैंने हिजकियल की किताब थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है, लेकिन ये जो 38 आज जो आयत है या वर्ष है ये मैंने नहीं पढ़ा। अब इसको मैं पढ़ूंगा, अगर ये बात उनकी दुरुस्त निकली तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि खामनेई साहब जो थे वो शिया सुन्नी इत्तेहाद के हामी थे। अच्छा, इस बारे में अगर मैं ज़्यादा वाक़यात बयान करूं तो उसके लिए तो कई घंटे चाहिए। मैं सिर्फ एक वाक़या बयान करता हूं कि 2016 में खुमैनी साहब का एक फतवा चला था जो पूरी दुनिया के मीडिया पर आया था, लेकिन अल जज़ीरा टीवी ने इसको तफसील से नशर किया था, पूरी तफसील, यानी ज़्यादा उसको अहमियत दी थी। और हम लोगों ने भी अल जज़ीरा के ज़रिए से इसके फतवे से आगाही हासिल की थी। तो फतवा ये था कि शाम में जो आबाद हैं वो कुफ़ार हैं, इनका खात्मा ज़रूरी है। अच्छा, शाम में कुफ़ार कितने थे? वहाँ एक तो अलवाइट थी, यानी जो माइनॉरिटी जो 8 या 10% बनती है, 1-2% दरूज थे, ये ईरानी हुकूमत के इत्तेहादी थे, और फिर कुछ ईसाई थे 8%। तो मिल मिलाकर ये कोई तकरीबन रफली 20% आबादी बनती थी। बाकी सारे खामनेई साहब के नज़दीक कुफार थे, और खामनेई साहब का ये आर्डर था कि इन कुफार को या तो मार दो या फिर शाम से निकाल दो। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि खुद ईरानी तैयारों ने और शामी तैयारों ने भी, जो थोड़े बहुत रह गए थे, ज़्यादातर तो ईरानी तैयारे थे, और फिर हिजबुल्लाह अब लेबनान से आए और ईरान से और इराक से बहुत सारी मलेशियाएँ आई और उन्होंने वहाँ से फिर कुफार का खात्मा शुरू किया। तकरीबन 10 लाख कुफार इसमें मारे गए और 1.5 करोड़ कुफार को शाम से निकाल दिया गया। कुछ तुर्की जाकर आबाद हुए, कुछ समुद्रों में डूब कर मर गए, कुछ शुमाली इलाकों में, ये जो इलिप्पो के पास वाला इलाका है, इदलीब एक प्रोविंस है उसमें, और इदलीब का कुछ हिस्सा जो जिन पर इनका कंट्रोल था कुफार का, तो वहाँ जाकर आबाद हो गए। और फिर अब ये बशार की हुकूमत ख़त्म हुई है तो फिर वो कुफार अब वापस अपने अपने इलाकों में आकर आबाद हो रहे हैं, और खामनेई साहब की मौत का जश्न इन कुफार ने फिर शाम के हर शहर में मनाया, जिसकी वीडियो आपने भी देखी होंगी। और दूसरे वाक़यात मैं नहीं बयान करता क्योंकि
اس میں خامنہ ای صاحب بذات خود سامنے نہیں آتے، لیکن ان کے نائب کمانڈر جو علاقائی زونل کمانڈر حزب اللہ کے فیلڈ کمانڈر، ان کی جو گفتگویں اور ان کی جو ویڈیو اس زمانے میں بہت زیادہ وائرل ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ٹویٹر وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ٹویٹر کا تو اتنا چلن نہیں تھا، لیکن یہ جو ویڈیو یوٹیوب پر تھی یہ خوب چلتی تھی اور بہت زیادہ دیکھی جاتی تھی۔ تو ان ویڈیوز میں بتایا جاتا تھا کہ ہم کفار کو صرف شام سے نہیں بلکہ سعودی عرب سے بھی نکالیں گے اور اردن سے بھی نکالیں گے اور عراق کو بھی کفار سے پاک کر دیں گے۔ عراق میں بھی تقریباً 2-2.5 لاکھ کفار پھر ایرانی ملیشیاز نے قتل کی۔ اس زمانے میں جو ویڈیو بہت خوفناک قسم کی آئی تھی، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں تھی۔ ایک ویڈیو مجھے یاد ہے، اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ بچوں کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ بچے اگر بچ گئے تو یہ بڑے ہو کر ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں گے۔ اگر ایک 50 سال کی عمر والا آدمی اگر آپ سے بچ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی بڈھا ہو چکا ہے، 60 سال کی عمر میں وہ اور کم خطرہ ہو جائے گا، اور 70-75 سال کی عمر میں تو ویسے ہی اس نے مر جانا ہے۔ لیکن بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوں گے، چنانچہ بچوں کا سب سے زیادہ قتل عام کیا گیا۔ اور جو وہ قاسم سلیمانی تھا جب الیپو پہنچا، اس نے بھی سب سے پہلے بچوں کو مارا، اور بچوں کو مارنے کا طریقہ جو قاسم، یہ سارے ویڈیو موجود ہیں ہر جگہ پر دنیا کے آرکائیو میں۔ اس نے بچوں کو پکڑ کر بڑی تعداد میں ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر انہیں پھر دریا میں پھینکا، جو الیپو کے وسط سے گزرتا ہے، اس دریا میں پھینک کر ان کو مارا۔ اور پھر بہت سارے مقامات پر ایران نے بچے اکٹھے کیے کفار کے، اور ان کو پھر زہریلی گیسوں کا ایکسپوجر کر کے ان کو مار دیا۔ یعنی ایک ہال میں سینکڑوں بچے کسی ایک ہال میں جمع کیے اور اس ہال کے دروازے بند کر کے ان پر زہریلی کیمیکل گیس چھوڑ دی گئی۔ اس طرح ٹوٹل جو تعداد تھی۔ اچھا، اس میں ایک ویڈیو اور بھی ہے، اس میں ایک ایرانی فوجی کچھ شامی بچوں کو جن کی عمریں 5 سال سے لے کر 7-8 سال تک، تقریباً ایک ہی بریکٹ کے بچے تھے، 5 سال سے لے کر 8 سال تک کے، تو ان کو پکڑ کر پھر اس کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے ہتھیار، اور وہ ظاہر ہے اس کی دھار چمکدار بچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اب بھائی فیصلہ تم کرو کہ سب سے پہلے کس کی گردن پر۔ تو یہ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے میں زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں ہو رہا، تو بچے پھر چیختے ہیں، روتے ہیں، ان کی رونے کی دردناک آوازیں سن کر لوگوں کو، دیکھنے والوں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ میں ویڈیو اگر یوٹیوب کی پالیسی میں اجازت ہوتی تو میں تب بھی وہ اپلوڈ نہ کرتا، کیونکہ جو دیکھے گا وہ غش کھا جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا کہ پہلے کس کو، پھر وہ بعد میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ شیعہ سنی اتحاد کے حامی ہونے کی جو ایک یہ چلایا جا رہا ہے، لوگوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ سنی اتحاد کے حامی تھے، تو میں نے کہا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ کچھ چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو آخر میں یہ بنو کا واقعہ جو پتہ نہیں بنو کا ہے یا کسی اور جگہ کا ہے، 8-10 سال کی ایک بچی ہے اور اس کو برقع نہ پہننے پر طالبان مار رہے ہیں۔ اب اس پر لمبا چوڑا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ برقعے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ برقعے کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ جب ہندوستان پاکستان میں مولوی لوگوں نے مدرسے بنائے تو ان مدرسوں میں جو نصاب ہے، آپ اگر اس نصاب کو پڑھ لیں تو میرا خیال ہے آپ پھر مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یعنی اسلام کی بے کنی کرنے کے لیے یہ مدارس بنائے گئے، اور ان میں جو نصاب پڑھایا گیا تو طالبان نے وہی، یہ طالبان کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ جامعہ اسلامیہ، حقانیہ، اکوڑا خط تک کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، تو وہاں جو ان کو پڑھایا جاتا تھا یہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، 0% بھی تعلق نہیں ہے، کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر اس کا تعلق اسلام سے ہے بھی مفروضہ، یعنی فرض محال میں کہہ رہا ہوں کہ برقعے کا کوئی تعلق اسلام سے بنتا بھی ہے، تو کیا آپ اس طرح کوڑے مار کر ان کو، عورتوں کو یعنی برقع پہنائیں گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، بعد ازاں خلفائے راشدین کے دور میں برقع تو خیر نہیں ہوتا تھا، حجاب کا حکم تھا، تو کیا جو عورتیں حجاب نہیں کرتی تھی تو ان کو 100 کوڑے مارے جاتے تھے؟ ظاہر ہے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو یہ طالبان، یہ وحوش ہیں، یہ ان کا
دماغ جو ہے یہ ڈل ہے اور یہ شیطان ہے اپنے کردار میں اور اپنی نیچر میں، یہ ظالم ہے اور جاہل ہیں، اور ان کا صفایا اگر حقیقی معنوں میں نہ صحیح تو علامتی معنوں میں ان کا صفایا ضروری ہے۔ صفایا سے مراد یہ ہے کہ صرف طالبان کو فزیکلی ختم کرنا کافی نہیں ہے۔ طالبان جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جن مدرسوں سے برآمد ہوتے ہیں، ان مدارس کو حکومت اپنے کنٹرول میں لے اور وہاں اسلام دشمن نصاب تعلیم وہاں سے ان مدرسوں کے نصاب سے نکالا جائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔